Hello guys, welcome back po sa aking munting channel, Bisaya Ako Vlog. For today's videos guys is magano tayo guys. Ah, yan, nag-prepare ako guys ng lutuin ulam guys sa tanghalian namin guys. Ayan guys, tingnan nyo guys Yan guys, yung piniprepare ko guys. Ayan, ito guys itong manok guys, yan guys, minarinate ko yan kagabi guys. Hindi ko na lang na-video guys kasi dito yung mga amo ko kagabi. Ang nilagay ko dyan guys is laban. Yung yogurt guys, laban yogurt. Tapos, yung, alam mo yung powder, lemon powder guys. At saka black pepper. Giniling, giniling yung sibuyas at saka guys, yung garlic guys, at saka baharat. Ito guys, tingnan nyo guys yung baharat guys. Ayan guys, yung baharat guys. Ito yung baharat guys. Saan na ba? Baharat. Ewan ko kung ano yan guys sa Tagalog yung baharat guys. Di ko alam kung ano. Ayan guys, ito guys. Ito siya guys, baharat guys. Ayan. Yung laglagas guys, at saka black pepper powder, salt, ayan. Tapos lemon, nag-squeeze ako ng lemon, isang lemon guys, buo. Ayan na siya na guys. Ito guys, narinig ko yan kagabi para yan guys, yung nyo guys, yung ingredients niya guys, yung sauce guys, talagang papasok sa ilalim guys. Mga vegetable guys, baby corn guys, ilagay ko yan guys. Patatas, ayun patatas guys, hiniwa ko ng half, tsaka itong mushroom guys, may carrots guys, may yung bawang guys, hiniwa ko ng half guys. Tsaka itong sibuyas guys, ganito lang guys, hindi ko na yan hiwain guys. Ayan, may kusa dito guys, hindi ko alam kung ano yan sa Tagalog yung kusa guys, English. Tsaka chili, yan guys. Yan. So guys, samahan nyo ako guys kasi ilagay ko yan guys doon. Dito guys, ilagay ko yan dito guys. Yan. Ayan siya guys. Tapos nilagyan ko ng tubig guys, hindi ko pinalagpas dito guys kasi maano yung manok guys. So ilagay na natin yung manok guys. Ganyan na lang guys. Ganito na lang para kibali dalawang manok to guys. Iniwa ko kahapon guys. Ayan, ganyanin natin guys sa paglagay guys kasi dito na lang natin ito lagay guys. Apat na siya guys. Tapos ilagay natin ito dito guys. Ganyan guys, ganyan. Kasya kaya ito guys. Tapos ayan ilagay natin dito. Ganito guys. Ang lamig guys, ang lamig. Ang lamig ng guys. Ito guys. Siya guys. Tapos may liig dito guys. Lagyan natin itong liig. Ayan.
Gamit ko naman siya guys. Ayan. Tapos ilagay natin tong mushroom. Ayan. Mushroom. Ilagay natin tong ano guys sa ilalim. Ay. Ayan. Tapos ito. Ayan. Tapos, ilagay natin to sa ilalim guys. Ayan. Ilagay natin to dito. Ayan siya guys. Ay, pala na ano guys. Ayan. Ayan na siya guys. Tapos yan. Nakalimutan kong ilagay sa ilalim yung ano guys, ibang patatas guys kasi ang dami. Yan. Yan. Sarap to guys. Nagluto na ako dati nito guys. Kaso walang ano guys, walang hindi nilagyan ng mushroom. Ngayon nilagyan ng mushroom. Yan. Tapos, ano pa dito guys? Ayan. Lagay natin yan dito. Ayan na. Tapos, ilagay na to sa ibabaw guys. Ayan. Sibuyas. Chili. Lagay natin yung chili guys. Ito yung bawang guys. Ayan. Yung sibuyas. Ayan na siya guys. Ayan, mushroom. Ayan. Tapos na siya guys. Tapos itong baby corn guys. Lagyan din natin ng baby corn guys. Ayan siya guys. Tapos yung sauce guys hindi na ilagay guys. Ayan. Tapos ayan siya guys. Ayan. Tapos takpan natin guys. Takpan natin siya guys ng aluminum foil. Ayan siya guys. Ayan na siya guys. Ayan. Sarap nito guys. Sarap to guys. Ayan. 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 Takpan natin yan guys ng aluminum foil. Ayan guys. Takpan natin guys. Ganito to guys kasi hindi makasya yung ano guys. Malakat kasi itong ano tray guys. Kaya ganyan ang ano natin
guys. Guys. Ayan siya guys. Tapos na guys. Lulutuin ko yan mamaya guys. Mga 2 o'clock daw. Prepare ko na yan mamaya. So guys, hanggang dito lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and bye-bye. Yan, lulutuin ko yan mamaya guys. Ayan. Tapos, lulutuin ko yan mamaya guys. 1 hour daw yan guys. Lulutuin. Mamaya. So guys, thank you for watching. Bye-bye.